स्टार्टिंग दुकान पत्र काम चली ओके आम रियूर ता बाबा सब कौन आंचन देखंतु बहुत सारा ड्राई फ्रूट अच्छी खेलना भी अच्छी और रियू एबे कौन करुची खाली देखंतु रियूर बाबा धनटा कौन गलू एटा कौन कान कते दे हां हां कान कते दे कथा सुनि हां आ को उले बड़ ए तळे उले तू खसी बडी बार हां हां हेला कान कते जाने ना सुनि चल आमर ये गरमा गरम भजा कर कुंदूरी बीन्स भजिया ब्लॉग 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 दियोनी एटा दियोनी तो गोटे दिन भांगी रखिदेबू ताको माल केत बड़ कौन नासिक भांगी पूरा चूरमार हो मस्जिद मस्जिद এটা খেলনা নুয়ে कौन बस 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 हाँ बस बसी सब हो नहीं धान ता खोपा ला कोठी गल्ला कुआडे सेटा धरिथिला बा खोपाटा दे पळि आइला एटा कोन एटा रुनबा ए बुल्लुज ना रे पटोटी बुलियो ना बुले ना ऐसा तो ये तो बुलौथला तो बुलुथला उल्टा बुल्लु रियो दे मुकुट बुल ई बापरी 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 ओहो केते काम कर मुझे केते काम कर मुझे केते काम करबनी केते काम आ आ आ आ दबनी पड़े पड़े पछा पड़ जा आ आ दबनी चुप चुप पोली 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 कौन एली मुमड़ू मैं कौन एले बाप हाँ पोलिया पोड़ी सब मत देनी हाँ हाँ दबुनी हाँ दबुनी दबुनी मुझे यम 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 मुझे दबुनी आई यम 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 यम
ছোট বড় করতে হবে। হ্যাঁ? উম, উম, উম। ହଁ 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 ଆଦେ ଚକୋଲେଟ୍ ସେ ଖାଇଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ଯାହା ଲାଗିଲା ତମେ ଖାଅ। ନଖରେ ଲାଗିଛି। ସଫା କରିଦବ, ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା ସଫା କରିଦବ, ଛାଡ଼। ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଆଉ। ଆଉ ଡାକିଛି ବାପ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ କାହିଁକି କରିଲ? ଚକୋଲେଟ୍ କାହିଁକି? ବଦମାସି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବହୁତ ଆଣିଥିଲି। ଆମର ଦେଖାଇ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମାମା? କ'ଣ ଖାଉଛି? ଚକ। ଏଦିକେ ଚକ। ଚକ ଖାଇ ଚକ। ବାପୁଡ଼ି। କ'ଣ ଅଛି? ଚକ। ମାମା ଖାଇବ, ମାମା ଖାଇବ। ଏ ମିଶୋରୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟେ ମଗେଇଥିଲି। କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁଣି ସିନେମା ହଲ୍, ଆଉ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଠାଣ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ। ଏଇଟା ଅଛି ପଠାଣ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ୱାଇଫି। पठान ओके लेट्स एंजॉय। बुक माई शो। ମୁଭି ଦେଖି ଫେରିଲା ବେଳେ ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛି। ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଖିଲେ କାହାର ଲୋଭ ନ ହୁଏ କହିଲ? ଚାଲିଗଲୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇତେ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କ'ଣ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ